दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। दुआबा रेडियो। Hello children, I hope all of you are good at homes and doing your studies. I am Harpreet Kaur, English Mistress, Government High School, Matara Singh, District Tarantaran. Today we will study lesson number 3 from my English companion book of 7th class. All of you have heard the famous stories of Akbar and Birbal. It's also an interesting story of Akbar's court. The name of our story, the name of our lesson is Birbal's Khichdi. अपने lesson का नाम है Birbal's Khichdi. We will do the meanings of difficult words simultaneously as we read the story. जिवें आपां story करांगे आपां नाल meanings of difficult words भी करांगे. So let's read the story. Pay attention. It was winter time. सर्दी दा समा सी. The ponds and lakes near Akbar's palace were all frozen. अकबर दे महल दे नेड़े तलाब अते झीलां पूरी तरह जम चुके सन. Winter सर्दी, टाइम समा, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स झीलां, फ्रोजन जम चुके जमे हुए. एट अकबर्स कोर्ट अकबर आस्क्ड बीरबल, टेल मी वन थिंग बीरबल, डू यू थिंक अ मैन विल डू एनीथिंग फॉर मनी. अकबर ने अपने दरबार विच बीरबल नूं पुछया, बीरबल मैनूं एक गल दसो कि तुसीं सोचदे हो एक आदमी पैसे लई कुछ भी करेगा. थिंक सोचना, एनीथिंग कुछ भी, मनी पैसा. बीरबल रिप्लाइड, यस योर मैजेस्टी. बीरबल ने उत्तर दिता, हाँ मेरे शहनशाह. रिप्लाइड उत्तर दिता, रिप्लाई रिप्लाइड रिप्लाइड. अकबर ऑर्डर्ड, ऑल राइट देन प्रूव इट. अकबर ने हुक्म दिता, ठीक है फिर इसनूं साबित करो. ऑर्डर्ड हुक्म दिता, ऑर्डर ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड. द नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट अलॉन्ग विद द पुअर ब्राह्मण. अगले दिन बीरबल दरबार विच एक गरीब ब्राह्मण नूं लैके आया. नैक्सट अगला, डे दिन, कोर्ट दरबार, पुअर गरीब, ब्राह्मण ब्राह्मण. He was extremely poor and his family was starving. ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਸੀ. Extremely ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, poor ਗਰੀਬ, family ਪਰਿਵਾਰ, starving ਭੁੱਖਾ. He had no money to feed them. ਉਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. Money पैसा. Birbal said to the king, this Brahmin is ready to do anything for the sake of money. बीरबल ने राजे नूं कहा, ਇਹ ब्राह्मण पैसे ਲਈ कुछ भी करन नूं ਤਿਆਰ है. अकबर आस्क्ड, will he do what I say? अकबर ने पूछा कि जो मैं कहांगा वो करेगा. do करना, say कहना. ready तैयार, money पैसा. anything if I get some money to feed my family, said the poor Brahmin before Birbal could reply. इस तो पहला कि बीरबल कोई जवाब दिंदा, उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैनू मेरे परिवार नूं भोजन देने वास्ते कोई पैसे मिल जान तां मैं कुछ भी करांगा. सम कुछ, मनी पैसा. The king said to the Brahmin, stand inside the frozen pond all through the night without any clothes and I will give you 2000 gold coins. राजे ने ब्राह्मण नूं कहा, उस जमे होए तालाब विच पूरी रात बिना कपड़ियां दे खड़े रहो ते मैं तुहानूं इस बदले 2000 सोने दे सिक्के दियांगा. स्टैंड खड़े होना, इनसाइड अंदर, नाइट रात, विदाउट बगैर, क्लोथ्स कपड़े, गिव देना, टू दो, 1000 हजार, गोल्ड सोना, कॉइन्स सिक्के. द पुअर ब्राह्मण नीडिड मनी. उस गरीब ब्राह्मण नूं पैसे दी ज़रूरत सी. नीडिड ज़रूरत, नीड नीडिड नीडिड.
He had no choice, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। He stood in the frozen pond all through the night shivering, ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। Shivering ਕੰਬਣਾ, night ਰਾਤ। In the morning he returned to Akbar's court to receive his reward of 2000 coins. ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 2000 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰ, ਰਿਸੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਇਨਾਮ। The king asked the Brahmin, how could you stand in the frozen pond in such an extreme temperature? ਰਾਜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। The innocent Brahmin replied, I could see faintly glowing lights of the palace a mile away, and that was a ray of hope for me. ਉਸ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, innocent ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ, faintly ਮੱਧਮ, ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ। ਰੇ ਕਿਰਨ, ਹੋਪ, ਆਸ। I kept looking at the lights and thinking about my family, that they will get food if I continue to stand in the pond. ਮੈਂ ਉਸ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਬਰ ਸਡਨਲੀ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਸਟਰਨ। ਅਕਬਰ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। He said harshly, "O Brahmin, you have cheated me." ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੁੱਖੇਪਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। cheated ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, cheat, cheated, cheated. I will not give you any reward for this. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। give ਦੇਣਾ, any ਕੋਈ ਵੀ, reward ਇਨਾਮ। You looked at the palace lights and got warmth from the lights. ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਵੱਲ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਸ ਤੋਂ ਨਿੱਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। warmth ਨਿੱਘ। You do not deserve the reward. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। deserve ਹੱਕਦਾਰ, reward ਇਨਾਮ। Birbal said, Your Majesty, it is impossible to get the warmth from the lights glowing so far away. ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। impossible ਅਸੰਭਵ, that is not possible. ਅਕਬਰ did not listen to him. ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। listen to ਸੁਣਨਾ। how could the poor Brahmin argue with the emperor? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? argue ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ, emperor ਰਾਜਾ, king. he returned disappointed and barehanded from Akbar's court. ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। disappointed ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, disappoint, disappointed, disappointed. The next day Birbal did not go to Akbar's court. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੀਰਬਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। go ਜਾਣਾ। he sent a messenger to the emperor saying that he would come to the court only after his khichdi gets cooked. ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਰਬਲ did not turn up even after 5 days. ਬੀਰਬਲ 5 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। The emperor himself went to Birbal's house to see what he was doing. ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਘਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀ ਦੇਖਣਾ। he saw ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ that Birbal had lit the fire and kept the pot of uncooked khichdi 1 yard above the fire.
उसने देखा कि बीरबल ने अग जगाई हुई सी ते खिचड़ी बनाने वाला बर्तन अग तो 1 गज दूर उपर रखा होया सी। लिट जगाना, फायर अग, पॉट बर्तन, अनकुकड कच्चा रॉ, यार्ड गज, अबव उपर। Akbar said, Birbal, I considered you to be the wisest in this country, but you have proved me wrong. अकबर ने कहा, बीरबल, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈਜ਼ੈਸਟ ਸਮਝਦਾਰ, ਕੰਟਰੀ ਦੇਸ਼, ਵਾਈਜ਼ ਵਾਈਜ਼ਰ ਵਾਈਜ਼ੈਸਟ। बीरबल said, Why your majesty? बीरबल ने कहा, क्यों मेरे शहनशाह? अकबर said, How will the खिचड़ी get cooked when it is 1 yard above the fire? कि जदों खिचड़ी बनाने वाला बर्तन अग तो 1 गज दूर है तो खिचड़ी किवें पक जाएगी? What's wrong with you? बीरबल, बीरबल तुहानू की होया है? बीरबल kept stirring the pot and replied, बीरबल ने अपना बर्तन हिलाउणा जारी रखिया। वो अपना बर्तन हिलाउंदा रहा ते उसने जवाब दिता, ओ माई ग्रेट एम्परर, when it's possible for a person to receive warmth from the faintly glowing lights a mile away, then it should be possible for this khichdi, which is just a yard above the fire, to get cooked. उसने कहा, ओ मेरे शहनशाह, ओ मेरे महान राजा, ग्रेट महान, एम्परर राजा, किंग, कि जदों 1 मील दूर तो कोई इंसान महल दियां मध्यम जिहियां जगदियां होइयां लाइटां तो निग प्राप्त कर सकता है, तां फिर ये खिचड़ी अग तो 1 गज उपर रखण नाल क्यों नहीं पक सकती? अकबर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अकबर नूं अपनी गलती का एहसास हो गया। रियलाइज्ड एहसास हो गया। मन जाना, रियलाइज रियलाइज्ड रियलाइज्ड। मिस्टेक गलती। ही कॉल्ड द पुअर ब्राह्मीन एंड गेव हिम 2000 गोल्ड कॉइन्स। उसने उस गरीब ब्राह्मीन नूं दरबार विच बुलाया ते उसनूं 2000 सोने दे सिक्के दे दिते। कॉल्ड बुलाया, कॉल कॉल्ड कॉल्ड। अकबर वॉज हैप्पी दैट बीरबल हैड हेल्प्ड हिम टू रियलाइज हिज मिस्टेक। अकबर खुश सी कि बीरबल ने उसनूं उसकी गलती का एहसास दिवाउण विच उसकी हेल्प कीती सी। हैप्पी खुश, हेल्प्ड सहायता करना, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, रियलाइज मन जाना, एहसास हो जाना। सो चिल्ड्रन, this was all about your story. I hope all of you have enjoyed the story very much. So now let's do the question answers of this lesson. The very first question of this lesson is, what time of the year was it in the story? Story which केड़ा समा सी, साल दा केड़ा समा सी? The answer is, it was winter time. सर्दी दा समा सी। The very first line of the lesson. Question number 2, what had happened to the ponds and lakes? तलाब अते झीलां नूं की हो चुका सी? The answer is, the ponds and lakes were all frozen. सारे तलाब अते झीलां जम चुके सन। The ponds and lakes were all frozen. पूरी तरह जम चुके सन। Question number 3, what did Akbar want to know? अकबर की जानना चाहता सी? अकबर wanted to know a man who could do anything for money. अकबर जानना चाहता सी कि कोई अजिहा पर्सन है जो पैसे लिए कुछ भी करन नूं तैयार है। अकबर wanted to know a man who could do anything for money. Question number 4, why did the Brahmin accept Akbar's challenge? ब्राह्मण ने अकबर का चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया सी? द आंसर इज, द पुअर ब्राह्मण एक्सेप्टेड अकबर्स चैलेंज बिकॉज ही नीडिड मनी, क्योंकि उसने पैसे की ज़रूरत सी। बिकॉज ही नीडिड मनी टू फीड हिज फैमिली, उसने अपने परिवार को
ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ because the poor Brahmin needed money to feed his family. Question number 5 is, how much money did Akbar agree to give to the Brahmin? ਅਕਬਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? agree ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ। The answer is, Akbar agreed to give 2000 gold coins to the poor Brahmin. ਅਕਬਰ ਪੂਅਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ 2000 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। So children, your lesson is over. In the end, I would like to say only, stay home, stay safe, take care of yourself, wash your hands frequently, maintain hygiene. So till then, bye bye, take care, thank you. ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ। जी हाँ, दुआबा रेडियो।